नेपाल मण्डल समाचार लिसे क्लासिक डायमन्ड ज्वेलर्स आईसीके प्रिस्कुल चाकुपाट यला नेपाल मण्डल समाचार लसुकुसे दुजी हसना लवजु दक्लिन हप्पा थौया मुमु समाचार संविधान संशोधन प्रस्ताव थप सहल या मागु नेपाली कांग्रेस व एकीकृत माओवादी या मंका निष्कर्ष कार्यदल स्तरीय वार्ताया औचित्य सिद्धगु धासे आ अध्यक्ष स्तरीय वार्तायागु मधेसी मोर्चाया निर्णय वरिष्ठ पत्रकार माथेमाया त प्रधान पत्रकारिता शिल्पा ललात बंगलादेशी जितेंगु विश्वकप मितवने त्योपिका समीपिन्त प्रधानमन्त्री पाखे विदाई I am a woman, strong and free. I am a woman, I have achieved. I am a woman, courageous and bold. I have refined. I feel dauntless. I am divine. I am a woman of today. Celebrate the joy of womanhood with a new divine collection from Classic Diamond Jewelers. आपुंग समाचार नेपाली कांग्रेस व एकीकृत माओवादी संसदीय विचाराधीन अवस्था दुगु संविधान संशोधन प्रस्तावे थप सहल या मागु निष्कर्ष पिका गुद्दु कांग्रेस व माओवादी नेता तदथि मंगलबार कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला निवास महाराजगंज जुगु सहल या छोले संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावे थप सहल मागु निष्कर्ष पिका गुखा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल संसदीय बैठके संशोधन प्रस्तावे सहल जुगु व शीर्ष नेतृत्व तहले सहमति नीति युक्को कुता याको खतया दिला वेक्ला संशोधन प्रस्ताव या त परिमार्जन या त व दोकसिन स्वीकार याइगु जुइके त कांग्रेस लचिलो जुइगु न स्पष्ट याना दिला यो अहिले जो संशोधन आएको छ संशोधन माथि जो संशोधन आएका छन् हैन त्यसलाई समेत कति मिलाउन सक्छ त्यतापटि यता नेताहरू बसेर यसमा चाहिँ सहमतिको खोजी एकीकृत माओवादी न संविधान संशोधन प्रस्ताव बारे दल तदथि थप सहल या मागु खेम बबिको खा अब आज सदन छ कसरी सहमति बनाउने भन्ने बारेमा नै कुरा भएको छ अहिले 1 बजे तीनटै पार्टीका प्रमुखहरू बसेर समझदारी बनाउने कुरा छ मधेसी मोर्चा कार्यदल स्तरीय वार्ता को चागु धासे अध्यक्ष स्तरीय जग वार्ता यागु स्पष्ट यागुदु मंगलबार तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी या केन्द्रीय कार्यालय बिजुली बजारे पत्रकार सम्मेलन यासे मोर्चा आ कार्यदल स्तरीय सरकार व संघ दल से वार्ता मजरीगु स्पष्ट यागु खा पत्रकार सम्मेलन तमलोपा नेता नाप कार्यदल सदस्य हृदय त्रिपाठी वार्ता मदिकागु धासे आ कार्यदल स्तरीय मयासे अध्यक्ष स्तरीय जग वार्ता यागु खतया दिला वार्ता व संवाद पाखे लिमचिलेगु धासे वेक्ला आ कार्यदल स्तरीय वार्ता चनेगुया औचित्य सिद्धगु खतया दिगु खा अध्यक्षजुया आ अध्यक्ष स्तरीय वार्ता हे चनेमागु तर्क वेक्ला तया दिला वेक्ला सरकार व संघ दल नाटकीय रूपमा परिवर्तन जुगु धासे मोर्चा या मागबारी प्रमुख दल गम्भीर मजुगु द्वपन बियातिको खा त्यसले गर्दा हामीले के बुझ्यौं भने जुन परेको उहाँहरूले नै ल्याएको संशोधन उहाँहरूकै मेहनत परिश्रमले ल्याएको संशोधनलाई पनि बाट उहाँहरू पछाडी हटिराख्नु भएको हो कि यद्यपि हामीले प्रश्न भनिसकेका थियौं कि ती संशोधन माथिको संशोधनमा केही संशोधन हाम्रा नजिक छौं है हामी नजिक छौं है यद्यपि त्यसमा केही पदावलीहरू हेरफेर गर्न सकिन्छ त्यो पदावलीको विषयमा पनि हामीले भनिसकेका हो कार्यदललाई कम्तीमा पनि तर जुन नाटक मञ्चन उहाँहरू या मिलेर आउनुभयो कि हामी यो गरौँ यसरी अनुसारले त्यसकारण दुईटा बाहेक अरूमा उहाँहरूले संविधान छुने काम जुन लक्ष्मणबाबुले भन्नुभयो अरू कुनैमा पनि हैन हाम्रा नेताहरूले बोलिहाल्नुहुन्छ संसदमा उहाँहरूले वक्तव्य जारी गर्नुहुन्छ अब कार्यदल बस्नु औचित्य छैन उहाँहरू आफै निरीह हुनुहुन्छ त्यसकारणले जुन कारणले निरीह हुनु भएको छ उहाँहरूसँगै बस्न जरुरी छ के मधेसी मोर्चा संविधानीय संशोधन विधेयक के दफावार सहल प्रक्रिया न्याकुगु या विरोध यासे संसद बहिष्कार या गुद्दु मंगलबार संसद बैठक के प्रमुख स्वंग दल या आग्रहले सभामुख विधेयक के दफावार सहल मयागु जानकारी बियादिथुंका मोर्चा विरोध यागु खा थपिनीको मागे छु परिमार्जन याना न्यावनीगु या पलिसा कार्यसूचित हसहे लिकागु या विरोध इमिसा यागु खा
सभामुख बैठक सुरु याव मधेसी मोर्चा या सदस्यता देना विरोधिया से ई माग याना दिको खा वया लिपा सभामुख सद्भावना पार्टी या लक्ष्मणलाल कर्ण या त नो या त ई बिया दिको खा कर्ण मुलुकिया समस्या समाधान जीमा धैगो पक्ष थप्ने दुगु जुसा सरकार हे व्यवस्था या गुली स्थिति थाकु या वंगु खतया दिला वेक्ला मधेस आन्दोलने निन हेमा मल्याक जनता श्री धुङ्कुको धासे अचन सरकार उदासीन जुगु प्रति दुःख पंका दिको खा कर्ण थगु खतया दिधुङ्का मधेसी मोर्चा लगायत मेमेगु चिधङ्गु दलिया सांसद नाराबाजी आसे संसद पिहावना दिको खा आन्तरिक मधेसी मोर्चाले खोज्या हो उसको कुरा पनि राखेर परिमार्जन गरौँ भन्दाखेरि पनि अहिलेसम्म त्यो परिमार्जनलाई स्वीकार गरेको अवस्था कतैबाट पनि हामीले देखेनौँ र आज वितरण भएको यो कार्यसूचीमा अन्तमा त्यसलाई राखिया छ तर हामीले के थाहा पाए भने आज त्यसमा छलफल हुँदैन त्यो हटेर जान्छ र यो कुरा पक्का भएको कारणबाट यो संसदलाई औचित्यहीन बनाइराखेको कारणले यो संसदले देशको परिस्थितिको बारेमा गम्भीरतापूर्वक नसोचेको कारणले देशको जटिलतालाई समाप्त नगरेको कारणले देशप्रति समर्पित नभएको कारणबाट यो संसदमा बस्ने हामी भाग लिने औचित्य नदेखेको कारणबाट हामी यो पार्टीहरू यो संसद बहिष्कार गर्छौँ। बसौँ मान्य सदस्य। संविधान संशोधन प्रक्रिया मार्च 7 गते तकया नीति स्थगित जुगुदु सभामुख ओन्सरी घरती व प्रमुख दलीय नेता तदथुई नुबानेश्वरिया संसद भवने जुगु सहलह पाखे मार्च 7 गते लिपाजक संविधान संशोधन प्रक्रिया न्याकेगु निर्णय आगो खा आन्दोलन या नाचुंगु मधेसी मोर्चा नापो सहमतिया कुता जुया चुंगु धासे संविधान संशोधन प्रक्रिया या त लिछाकुगु नेता ते सधया तिला थयान ह मंगलबार से संविधान संशोधन प्रक्रिया न्याकेगु थका निर्णय आगो यो सबै कुराहरूको विचार पछि अब त्यो विधेयकको सम्बन्धमा जे जति संशोधन प्रस्तावहरू परेका छन् त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर यही 7 गते व्यवस्थापिका संसदमा छलफल आरम्भ गर्ने र 9 गते आफ्नो दलका सबै मान्य सदस्यहरूलाई यसको बारेमा जानकारी गराएर 9 गते तत्सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। ग्रामीण दूरसंचार कोसे मुको गुध्यबा थुगुहे खया पूर्वाधार विकासे छेलेत सरकार न ज्यान्याको गुदु हरेक जिल्ला या सदरमुकामे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्किंग याना गागा में अत्याधुनिक इंटरनेट सेवा बीगो योजना या नीति सूचना नापन संचार मंत्रालय उगु कोष या तत्काल उपयोगी हेत्यंगो खा व्यवस्थापिका संसद विकास समिति या मंगलबार बैठकी दूरसंचार प्राधिकरण सांसद पिंत उगु कथा जानकारी याकुगो खा बैठकी सूचना नापन संचार मंत्री शेरधन रायना ग्रामीण दूरसंचार कोष या देहबा ग्रामीण दूरसंचार या पूर्वाधार विकास हे तत्काल लगानी या सुरुजी धुंकु गुना समिति या बैठकी जानकारी बिया दिला रायना ई गवर्नेंस स्मार्ट सिटी वाईफाई जोन देखेता दूरसंचार सेवा प्रदायक निकाय या त 4G ई वनिता मंत्रालय या त आग्रह या धुंकुको जानकारी न बिया दिला नेपाल मण्डल समाचार आदिपा दीपालिपा जुनावेको जुई वरिष्ठ पत्रकार माथिमा या त प्रधान पत्रकारिता शिल्पा ललाता बंगलादेशी द्वितीयको विश्वकप मिता वनिता पिका समीपिन्त प्रधानमन्त्री पाखे विदाई डॉक्टर लंकिम फुगुलवे लनी वासलन मठिउलवे लनी अथे अस्पताल मलौपी बिरामी ते लंके भई वह वासा का प्राकृतिक उपचार प्राकृतिक उपचार भुके याथन्याउ लोग्न लनी रका प्रमाणित जुगुदु आवासीय प्राकृतिक उपचार नीति वैदिक आरोग्य आश्रम गोदावरी तौखेल पुरानो मनोक्रांति मैट्रिक्स फोन 9851 35 316 622 7008।
आल्यादनीको पुअङ्क समाचार संसदीय समिति नेपालमी विद्यार्थी त विदेशी दयाचुङ्गो छात्रवृत्ति विषयले जानकारी याके त सरकार या त निर्देशन बिगुद्दु सिंहदरबारी मंगलबाचुङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नाप श्रम समिति नेपालमी विद्यार्थी तेस विदेशी कयाचुङ्गो छात्रवृत्ति नीति विद्यार्थी छनौट प्रक्रिया बारे विस्तृत रूपे जानकारी याके त सरकार या त निर्देशन बिगो खा बैठक नेपाली विद्यार्थी त गुगु राष्ट्र तेस छात्रवृत्ति बियाचुङ्गो दु व उकिया छनौट या प्रक्रिया बारे झिन्यानो दुनी जानकारी याके त सरकार या त निर्देशन बिगुद्दु अथे समिति नेपाली विद्यार्थी त बिगुदोको कथा या छात्रवृत्ति शिक्षा मन्त्रालय पाखे लिएको नाप वितरण यागु व्यवस्था मिले या त निर्देशन बिगो खा वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर भक्तमाथिमा या त प्रधान पत्रकारिता शिर्पा ललागुद्दु मंगलबार छगु ज्यासो यदथि प्रधान पत्रकारिता शिर्पा गुठिया गोसाली जुगु ज्यासोले पत्रकार माथिमा या त उगु शिर्पा ललागु खा गुठिया नाय नृपेन्द्र लाल श्रेष्ठ सम्मानित जुयादिम माथिमा या त स्वामा कोख्याका दिगु खासा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया नाय श्रीकृष्ण महर्जन दोसल्ला नेका दिगु मुपा नेपाल भाषा एकाडेमिया चान्सलर चित्तरञ्जन नेपाली शिर्पा ललाना दिगु खासा शिल्पाया दाता मन्जु प्रधान छिद्वतका धेवा ललाना दिगु खा नेपाल भाषा सेवी मेजु मन्दिरा प्रधान मधुगु स्वदया पुण्यतिथि लाका उगु कथाया शिर्पा ललागु खा जासोले सम्मानित जुयादिमा गोरखापत्र निहिपौ या प्रधान सम्पादक पुष्कर भक्त माथेमा थता शिर्पा ललागुली हपा ब्युगु नाप छगु कथाया सम्मान खदया दिसे थ छुन शिर्पाया नीति थका पत्रकारिता खेले धासा जुयागु मखु दया दिला मुपा चित्तरञ्जन नेपाली नेपाल भाषा ख व पत्रकारिता खया बारे चर्चा याना दिगु खा जासोले शिर्पाया दाता नाप प्रधान पत्रकारिता शिर्पाया संरक्षक मन्जुर प्रधान नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया नाय श्रीकृष्ण महर्जन नाप थिति व्यक्तित्व पिन्स नोना दिगु खा माघ 7 गते निसे 11 गते तक या भ्रिकुटी मण्डपे निकोगु बंगलादेश व्यापार मेला जुइको जुगुदु नेपाल व बंगलादेश तथ्वी व्यापार व लगानी प्रवर्धन यागु आजुतया निकोगु बंगलादेश व्यापार मेला जुइतेंगु खा नेपाली दुगु बंगलादेश या दूतावास या गोसाले जुगु उगु मेला निर्माण सामग्री तयारी ल यन्त्र हस्तकला व छालाया उत्पादन वास नाप वास जुगु उत्पादन विद्युतीय उपकरण व सूचना प्रवृत्ति नाप स्वापु दुगु वस्तु ततैगु जुगुदु मेला विषयले जानकारी बीता मंगलबार यही पत्रकार सम्मेलन यागो खा पत्रकार सम्मेलन बंगलादेश या राजदूत मास्फी विन्टे साम्सना नेपाल व बंगलादेश तथ्वी व्यापार विस्तार या योग्य संभावना दुगु खतया दिला वेक्ला निगु हे देया निजी क्षेत्र या उद्यमी व्यवसाय पिन्ता छथासन तया निगु पक्ष या हे व्यापार अपविकेता मेला गोसा गोया गुना स्पष्ट याना दिगु खा प्रधानमन्त्री केपी ओली विश्वकप मितिको तयारी दुपी झिनगुदा कोकलिपिनीगु राष्ट्रिय क्रिकेट पुचयाका समीपिन्त सफलताया कामनाया से बिदायाना दिगुदु वैगुवाली बंगलादेशी जुगु विश्वकप मितवनी न्हव मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालवाचारे वगु पुचया सदस्य व पदाधिकारी तेत सफलताया कामनाया से प्रधानमन्त्री विदाई बियादिको खा प्रधानमन्त्री ओली कास्या सफलता हासिल या त दक्षता नपहे आत्मविश्वास व अनुशासन न उत्ति कहे मागु खतया दिला क्रिकेट विकास नीति सरकार संवेदनशील जुद हासे वेक्ला सरकार पाखे यामागु ज्याया प्रस्ताव जनावे त इनाप्याना दिको खा जासोली युवा नापमा खेलकुद मन्त्री सत्यनारायण मण्डल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य सचिव केशव कुमार विष्ट नेपाल क्रिकेट संघ तदर्थ समिति अध्यक्ष रमेश सिल्वा लगायत नेपाली युवाका समिति पाखे नेपाल बालागु परिणाम या आशा तगु खतया दिला नेपाल मण्डल समाचार हाक्न सक मुमु समाचार संविधान संशोधन प्रस्ताव थप सहल या मागु नेपाली कांग्रेस व एकीकृत माओवादी या मंगका निष्कर्ष कार्यदल स्तरीय वार्ता या औचित्य सिद्धगु धासे आ अध्यक्ष स्तरीय जक वार्ता यागु मधेसी मोर्चा या निर्णय वरिष्ठ पत्रकार माथिमा या त प्रधान पत्रकारिता शिर्पा ललात बंगलादेशी जितेंगु विश्वकप मितवनी त्यौपिका समीपिन्त प्रधानमन्त्री पाखे विदाई आयत नेपाल मण्डल समाचार थुलिहे नेपाल मण्डल टेलिभिजन सोयाजना दिशा आयत बा सुबह नेपाल मण्डल समाचार से क्लासिक डायमंड ज्वेलर्स ICK Preschool Changkupat Yala